Perpulungan si kelangi Tuhan, ope kita magikan kata di bata, mari si pebulat ukurta, ras kita artoto. O Tuhan di bata sidom alu kemuliaan, ibas paksa enda tadah hati kami jumpa ras kam, ras magikan katandu. Emakar kuasalah man ibas kami kerina Tuhan, kami anak-anakmu, ijapa pe kami ringan, gelah katamu banci jadi gegeh, rasi nerangi kegeluhan kami. Ngeranalah kam Bapa, sebab go sikap kami guna magikan katandu. Amin. Kata di bata si seman banta, ibas suari minggu si badia enda, ibuat ibas, 2 Samuel bindu siwah, ayat sada seh ayat 10 telu bagenda kata di bata. Daud ras Mefiboset. Ibas sadawari nungkun Daud. Lit dengang ngetading keluarga Saul. Adilit kucidahkan ateku keleng ateku arkiteken Jonathan. Lit sekala pelayan keluarga Saul gelarna Siba. Janah idilo iya ndahi Daud. Kam Siba nina raja nungkunsa. Aku tuanku nina jababsa. Isungkun raja iya nina. Lit dengakang keluarga Saul tading. Adilit ateku encidahkan kesetiaan ras keleng ateku. Bagi si kupadankan mandi bata. Nina Siba jababsa. Lit sekala nari eme anak Jonathan si dilaki. Cempang iya. Ija iya. Nina raja nungkun. I rumah Mahir anak Amiel i Lodebar nina Siba. Emakai suruh raja Daud gelah ia reh. Kenca Mefiboset anak Jonathan kempu Saul nggoreh. Arjimpu ia i lebe-lebe Daud alu Muhammad. Iperkuankan Daud ia, Mefiboset, ngaloi ia nina, kai Tuhan, kai Tuanku. O lambian nina Daud, ku kelengi ateku kam arkiteken bapanu Jonathan. Ku ulihken man bandu kerina tanah si kerajaan nini Saul. Janah kam banci tetap man i istana. Arjimpu kami Mefiboset janah nina, lakap aku ulin asa biak mate Tuan. Engkai maka bagi kel ulina kaman bangku. Kenca bagi idilo raja suruh-suruhan Saul Siba gelarna. Jenari nina, ku berikan man Mefiboset kempu tuandu kerina si kerajaan Saul ras keluargan. Kam ras anak-anakmu. Rasuruh-suruhandu arus nuani tanah guna keluarga tuandu Saul. Janah pepulung ulihna manakan tuandu Tapi Mefiboset tetap kami rasman. Lit 15 kala anak Siba. Dilaki janah suruh-suruhanna lit 20 kala. Nina Siba jababsa. Kerina perintahdu tetap kudalankan raja. Dage ras raja mesi Mefiboset man bali ras sekala anak raja. Lit sekalak anak Mefiboset dilaki muda denga gelarna Miha. Kerina anggota keluarga Siba jadi suruh-suruhan Mefiboset. Dage Mefiboset sinahena duana cempang. Ringan i Jerusalem tetap man i istana raja. Perpulungan si kelengi Tuhan. Lit sada ilustrasi emeng sekalak anak perana teman-teman ia ras sekalak si muda-muda. Arkiteken go ia si tandan, go ia si ngenan, kedungena ibuatna sada keputusan arjabu me kala ena. Kenca arjabu, ope ia arjabu ndai topik totona mandi bata megelah ibreken di bata jodoh man bana. Kenca ia arjabu duana nande bapa turang senina berubah topik doana.
Memindo ia gelahna ibreken di bata pupus i tengah-tengah jabuna. Kencap itu tahun erjabu lengalit pupusna. Tapi si dilaki rasi diberu endandai. Tutus atena ertotolar ngadi-ngadi man Tuhan. Janah kedungenna ibreken di bata kai pemindonna. Eime ibreken di bata skala anak dilaki i tengah-tengah jabuna. Tapi kenca keluari tubuh anakna idilo dokter me si perbapan endandai. Rohnina baginda, Pak, dengan berat hati saya menyampaikan kabar buruk, maka anak Bapak tidak bisa bertumbuh dengan normal seperti anak-anak yang lainnya, sebab dia menderita cacat mental yang serius. Getengkel pusu si bapa megiken kai si katakan dokter. Tapi ibas iluhna mambur, ibas kini getemen si gejap kena, maka idatna berita bagaikan sibal anakna. Tetap ia ertoto mandi bata. Jana ikata kena man Tuhan. Tuhan kai pe si ibre kenduman bangku. Kerina behuli. Labo pernah atendu encilakakan kami. Maka kencasiye tetap icidah kena keleng ati naman anakna amin gia anak ndai lah bagi siniarak kena. Isikap kena sada ruangan khusus man anakna. Itu kurina mainan man anakna. Mulih kenca iar dahin. Ia jakna anak nandai main-main. Semakadah kam asalit sada pesta. Si ibahan naras teman-teman na lah ia mela. Guna ngikut kendeharana bagai anakna si cacat nai. Cenah rusuh ipuji kena man kala. Anakna kainina. Anak kuenda mo pemere di bata anugerah di bata simbelin man bangku. Amin gia ia cacat. Tapi ia pemere di bata simbelin man bangku. Roh dekahna nadi bapak tulang senina roh belin nama anak ndai. Tapi arkiteken kitik-kitik nari ia nggo cacat. Kencara belin nape ia labu melala ke perkembangan kemajuan ibas kesehatan si anak. Turah ibas pusuk si anak adi mulih kari bapang kundai erdahin nari. Taku sikapkan pangan man bana. Maka dakam ipanggang nasa da roti meseng meroti ndai. Kenca bagai rukur ka ia entah merhat kari bapak kundai. Segelas kopi atena, biasana ada siban kopi 2 sendok ngenca si tama kopi arkitikan merim angkahna kopi 5 sendok banna kopi ndai. Maka seduhna kopi ndai, semakananam nape nggo pagit kopi ndai. Maka gelah tambah-tambah meriah karya kak bapak kue natena, tanggar kenaka, ceplok kenaka tena telur. Tapi bagai taman aku belanga lupa ia pegelu apinya semaka matah dengan telur ndai. Bagai meitarukan anak nandai ku bapana panganendai. Kai si terjadi. Idah bapana karena keriahan ukur si anak. Uga meriahna akap menikapkan pangane. Ipanna ikri kena berina pangan si ibreken anakna. Meriah ukurna ciram ia dakepna anak ndai. Kai nina. Oh nakku bujur ibas keleng ate duman bangku, keleng kelatiku kamu. Arah cerita enda, perpulungan si kelengi Tuhan, ibarat orang tua ndai, adik anak ta sehat, anak ta pentar, anak ta mejile, tentu meriah siakap guna mujikan ini. Tapi kugangi kita, sebab dakam labu kerina orang tua ngasuh. Tetap meriah ukur dikune anak-anak lah bali bagi sini surakan. Seri bali bagi ilustrasi ndai. Dikune anak cacat, dikune anak sakit, dikune anak lah bagi ukur. Tetap dengangi keleng ateta bali bagi skala bapa ibas ilustrasi endandai. Keleng ate bapa nandangi anakna ibas ilustrasi endandai. Desken keleng ate di bata man bata. Melala kalau kekurangan ta kita anak-anak Tuhane. Tapi bapanta selaku bapa si keleng ate man bata lah pernah mela
ngakukan kita jadi anaknya. Tetap keleng atena nandangi kita, ras keleng ate Bapa eman banta, derbi sendak asalalap, tetap sering nandangi kita. Keleng ate icidahkan Tuhan, arkiteken kita anakna si ikelengina. Bali bagi bahan khotbah taibas minggu enda, mengenai karena sikap Daud man anakna Jonathan, Mefiboset. Kai si cidahkan Daud enda man anak temanna si Mefiboset enda. Edan cidahkan bagai kepeiken gambaran perukuran tapi dia Kristus ringan ibas dirida. Situhuna adi selaku raja, banci saja ndai liturah ibas perukuran Daud. Lapai jadi tanggung jawab nampak kena Mefiboset elanai bo masalah man. Tapi ibas sada Samuel 20 teridah dia keleng ate ibas Daud inget nakai si enggo ibahanna janjina nandangi Jonathan. Maka dikune pagi mate Jonathan maka kerina pagi kesusuran Jonathan iperdiateken ras ipakena-kenana. Alu bagi kai si bahan Daud enda nandangi kai si inggo ijanji kena man-temanna Jonathan bagi pekempu Saulenda encidahkan piga-piga hal penting man banta. Sebab Daud maka ngasuk ia rebahan si bagi rupana nandangi kempu Saule. Adi si inget Saule sekala raja si jahat man bana. Tapi labo arkiteken kejahatan Saule lanai inget nakai singgo ipadan kenaman Jonathan. Selaku anak Tuhan, selaku bapa, selaku perbulangan, Daud encidahkan man banta ibas wari minggu si badia enda. Terlebih-lebih ibas minggu mamre enda kita ipersingeti si pertama karena penciptaan bube. Ijadi batan jadikan manusia dilaki ras diberu. Adam itepa leben man Hawa. Adam ijadikan ibas tanah nari, ras Hawa ijadikan ibas tulang rangrang perbulangan. Adam ijadikan leben asa Hawa. Artina selaku dilaki, selaku bapa pagi. Adi leben ia ijadikan ope Hawa. Ijai nuduhkan sama kaibasnya leben jadikan ia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Bas ia memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Ia mepagi ia rapkan guna ngajari mabai memimpin deharana bagepe anak jabuna karena sura-sura dibata ibas kegeluhan. Jana sidah kaibas Efesus 5 ayat 23 ikatakan perpulangan metakal dehara baliras Kristus takal perpulungan. Adinat Kristus takal perpulungan berarti desken permakan. Ikatakan ijai perpulangan takal dehara baliras Kristus takal perpulungan berarti perbulangan nepe dengan kata lain ia jadi permakan ibas jabuna. Ia ertanggung jawab ibas kihitekan mabai anak jabunei pagi gelah pengket kerina ku surga. Edan nuduhkan zaman banta perpulungan si kelengi Tuhan. Bagai kebaikan pentingna peranan bapa i tengah-tengah jabu. Sebab ia ngeleben si jadi usihan si man ikutan ibas jabu. Daud ngoncidahkan pihak Kristus ibas ia. Selaku bapa, selaku pemimpin di tengah-tengah jabu. Teridah icidah kena kaikin artina kesetiaan ras kekelengan. Kai si bahan si Daud eman Mefiboset nuduhkan zaman banta. Kepeikan erta si melala, juma si belang, asu-asuan si buai, labo pagi lik ertina man bana adi hanya man gunaan tangenca rasla ernanam man kalak si debat. Ijenda Daud ngajarkan anak jabuna maka
perlu kepeiken lit kekelengan ibas geluhenda. Perdiateiken kade-kade tanakku, perdiateiken keluarga tal siman sampaten. Maka si berikutnya ayat 3 dai kata kenang isungkun raja lit denga kange keluarga Saul si tading adilit ateikun cidakan kesetianku ras keleng ateku bagi si kupadanken mandi bata. Jai terida iji keleng ate Saul nandangi kalak si deban la terlepas arah keleng ate na leben mandi bata. Buah kini teken si cidahkan Daud enda nuduhken camaka buah kini teken enda teridah si ngajari Daud enda si mabai Daud enda gelah tehnam nampati kalak siman sampatane. Jadi jelas ikatakan ijeda maka ngasuk Daud enda arbahan si mahuli sebab kata di bata si ngajari maka naba sayat pitu pe ikatakan kenca jumpa Daud enda ras anak Jonathan nina bagenda kulihkan man bandu kerina tanah si kerajaan ninindu Saul janah kambanci tetap man i istana enda nuduh kencaman banta sada pengajaran si cukup bagus maka kekelengan silit ibas Daud enda meruntuhkan sada pemahaman maka erta si meherga enda adi eingen capagi si itadingken tapi labu li pengajaran kekelengan ibas banci kari menaikan enda pengajaran si ikatakan ibas kata di bata maka gelah olamin kita merama sinan min genduari banci arkiteken erta siman baginken banci arkiteken juma siman baginken madin kita lanai arkade-kade arkiteken artae arkiteken kai turah je sila cocok banci erbahan ca la kita si perkuanan tapi kepeiken keleng ate si belingi bas Daud enda nuduh kenca belingna keleng ate maka terida arah ia mediate nandangi anak Jonathan labo ya biar-biaran labo ya karena rugi ngulihken kai si jadi si kerajaan kempu Saul nandai endam sada keriahan man banta cenah kai si bahan Daud enda pe ici dah kena maka ngasuk ia tetap erbahan si mahuli man imbang-imbang sebab di bata pe katakan kelengilah imbang-imbang erbahan si mahulilah kam nandangi imbang-imbang enda nuduh kenca maka Daud pun cidakan perdamaian serta pentingna di tengah-tengah kegeluhan. Perpulungan si kelengi Tuhan. Kai si bahan Daud enda merupakan sada tindakan kalak sindahkan keadilan. Kai si bahan Daud enda labo hanya terjang ia nahkan padanan dube man temanna Jonathan tapi ia penggong ngelakukan keadilan. Ia ngon cidahkan biak Kristus si setia rasdem keleng ate bali bagi temata Bapa si setia ras keleng ate. Perpulungan si kelengi Tuhan kata di bata enda mereka gegah man banta kepeken labo hanya terjeng mamre sini harapkan gelah memiliki biak kesetiaan ras keleng ate tapi kerina kita si magikan kata di bata geluhlah kita jadi anak-anak di bata singusih biak bapanta biak setia ras biak si memiliki kekelengan ibas kita semakana kai si bahan kita enda menyenangkan hati Tuhan sebab tujuan di batan jadikan kita anakna meguna nelamatkan kita ras jadikan kita jadi anak-anakna si jadi pasu-pasu guna kini ulin doni enda. Coba bayangkan agama-agama si deban lalit bagi kita si ngelebuh bapanta di batanta alu bapa sebab ngelebuh di bata gelar di bata tuh Muhammad badia emang kalah banci sembarangan tapi kita anakna banci kita ngelebuh di bata alu kata bapa dan nuduh kenca hubungan yang cukup dekat antara bapa ras anak
Makasih kecapkan juga melinna kelengati di bata desken bapa simpa kena kegeluhan ta. Semaka kaisi harus ibahan kita arah khotbah henda. Maka ngeluhlah kita desken biak di bata. Mebiak si mencerminkan kesetiaan ras kekelengan. Sia jari anak-anak ta. Gelah ia pe pagi musi perbahanan di bata ebas kegeluhanna. Bali bagi si bahan daun dai secara tidak langsung kai si bahan naman mepi boset enda engko menilai engko mengandung nilai-nilai si positif, nilai-nilai si mahuli si bahan si pagi teruskan anak-anaknya. Semaka pagi termulia gelar di bata arkiteken perbahanan ta. Mari si pebulat ukur ta ras kita artoto. Bujur ikatakan kami manbantu Tuhan sebab katandu engko ibagikan kami. Malam mate kami ibas kami engko ngalokan katandu. Pasu-pasulah kami kerina salu katandu. Telah ngasup kami ngusih perbahanan duei. Geluh ibas biak Kristus ibas diri kami. Sebab engko leben i alokan kami kelem atenu sila arngadi-ngadi eman kami. Semaka Tuhan ibas minggu mamre enda. Labo hanya mamre tapi kerina kami simagikan katandu. Kami rasi nursur kami. Kerina ikut mempermuliakan kami. Arkiteken keleng atenduman kami. Semaka kai si bahan kami enda. Arguna pagi. Raslit nanamna man kalak sideban. Amin.